یہی تو اصل مسئلہ ہے جو لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور بڑے دھیرے سے کہہ دیتے نہیں جی جو مار گیا تو پھر کدھر سنن گے. میں کہ پھر آگلا رولا مکا. یہی تو مسئلہ ہے. اگر وہ نہیں ہی سنتے تھے تو میرے حبیب پاک نے یہ کیوں فرمایا کہ جب بھی قبرستان جانا ہے تو چل کے کہنا ہے السلام علیکم یا اہل القبور. یہ سن دے ہی نہیں تو سلام کے نو مٹی دیاں ڈھیریاں نوں ہوندا پیا. ایویں لوکاں دا دماغ خراب ہو گیا یار. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تعلیمات پڑھیں. یہ صاحب بار شریعت کو پڑھے نا قبرستان والا چیپٹر, اس کے اندر آپ نے اس بات کو لکھا ہے. توجہ ہے جی, سنا دوں آپ حضرات کو. موبائل چو نکل منڈیا ذرا تقریر سن لو, کسی لئے موبائل چو نکل کے بھی سن لیا کرو. تو آپ نے فرمایا کہ جب کوئی قبرستان, اچھا یہ حدیث شریف میں بھی ہے, صرف یہ نہیں کہ یہ مسئلہ لکھ دیا صاحب بار شریعت نے, یہ حدیث شریف میں بھی ہے. فرمایا جب کوئی قبرستان جائے تو قبر کے اوپر پاؤں رکھ کر نہ چلے اور قبر کے ساتھ ٹیک لگا کے نہ بیٹھے. کہا کیوں؟ فرمایا بیچ والے کو تکلیف ہوتی ہے. میں کہا ہون بھی کہہ مردے جے سارے, بندے دا پتر بن مردہ اونی دیر ہوندہ ہے جنی دیر تیوں دا جنازہ پڑھ کے انہوں اللہ دی رحمت دے سپورٹ نہیں کر دیندے. یہ بھی قانون قدرت ہے بھی اے اینی دیر انج ہونا ہے. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. یہ قانون قدرت ہے کہ اتنی دیر ایسا ہونا ہے چونکہ اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. بس اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. موت کا ذائقہ عام عوام چکھے تو قبر میں چل کے زندہ ہے, تو جو ہر قبر میں آتا ہے اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ تو پھر سیدی اعلیٰ حضرت نے صحیح فرمایا نا, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے. آج یہ مسئلہ لوگ کیمیں ڈرامے بنائے گے جناب. تو یہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی نے بڑی خاص بات لکھی, آپ وہ بھی سن لیں تاکہ ایک اور لہجے سے آپ کو بات سمجھ آ جائے. فرماتے ہیں ایک ہے مقام شہادت اور ایک ہے مقام نبوت. مقام شہادت نیچے ہے اور مقام نبوت اوپر ہے. جب نیچے والے مقام والے کو رب نے مرنے نہیں دیا, بات سمجھا کریں, تو جس کا پھر مقام نبوت میں ہو اور نبیوں کا امام ہو, پھر حساب آپ خود لگا لیں پھر ان کا حال کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ بس ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. بات اتنا مسئلہ حل ہو گیا. فرمایا شہید کو تم مردہ نہیں کہہ سکتے. اچھا یہاں پر ایک بات قابل غور اور بھی ہے, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے. اچھا یہاں اگر تھوڑا سا منصف مزاجی سے دیکھا جائے نا, تو یہ دیکھنا ہے کہ موت کے وقت وہ کہاں تھا. اس کی پچھلی زندگی پر تم سوال نہیں کر سکتے. یہ پوائنٹ سوچنے والا ہے. فی سبیل اللہ یہ نہیں کہا پوری زندگی, نہیں. فرمایا موت کے وقت کہاں ہے اللہ کی راہ میں. فرمایا رب اسے مرنے نہیں دیتا. یار جس کی فقط موت اللہ کی راہ میں آ جائے اس کا یہ حال ہے, تو جس کی سانس سانس رب کے لیے ہے, پھر بتائیے ان کا حال کیا ہوگا. بتائیں نا ذرا, بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو اس طرح اگر آپ اپنا دماغ کھولیں تو آپ کو عقیدہ اہل سنت بھی سمجھ آئے گا, اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کا جو اصل فہم ہے فہم دین کی صورت میں, وہ بھی آپ کو سمجھ آ سکتا ہے. گرامی قدر حضرات, اب تھوڑا سا آگے چلیے. فرمایا شہید زندہ ہیں. کیا ہیں؟ شہید زندہ ہیں. ان کو تو مردہ نہیں کہہ سکتے. یار کمال والی گل نہیں, بندہ مار کے قبر چھوڑ گیا پھر مردہ نہیں کہہ سکتے. اور یہاں پر آپ کو ایک اور بات بھی سمجھاؤں. قرآن مجید برہان رشید میں نا بعض لوگ اس آیت کو تو نہیں سمجھ سکے. انہوں نے اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى, یہ ایک آیت کریمہ ہے, اس کو پڑھا اور کہا جی اللہ نے فرمایا مردے سنتے نہیں. تو میں کہہ جی مردے سن دے ہی نہیں, زندہ سن دا یا کیا ہو؟ تو میں کہا شہید تو زندہ ہے, پھر تو سنتا ہے نا. اور ویسے بھی آپ ذرا غور سے سنیے گا اس بات کو, یہ جو آیت کریمہ نا اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى, یہ قبر والے مردے کے لیے ہے ہی نہیں. سبحان اللہ, یہ یاد رکھ لیں, یہ قبر والے مردے کے لیے نہیں. آپ پڑھ کے دیکھیں ذرا, یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو نبی پاک علیہ السلام نے دعوت دی اسلام کی. ابو جہل اینڈ کمپنی سوکھا کر دے مکم تو ہے. انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو آقا کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پر بڑا گراں گزرا کہ میں اتنی محنت کرتا ہوں یہ پھر کلمہ نہیں پڑھتے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى. حبیبے جڑے مردے پھر دے نے نا, جڑا تواڈے چ زندہ بیٹھا ہے وہ تو بولے نا. میں نے تو توڑ قبرستان دا کوئی نہیں پتا کتنے کاکا ناڑی ہے, مینوں لگدا کو اثر ہویا بیٹھا جی. اللہ دا نام گوڈے چھڈ, گوڈے چھڈ کے بیٹھ, ہن گوڈے چھڈو اللہ دے بندے, ہن نال ہی گوڈے پھڑی بیٹھے ہو. تو تسی جڑا لمبی زندگی دا سفر کرنا ہے, سٹیج سے بھی علماء تو میرے سر کے تاج ہیں, جڑے میرے ورگے ہو بول سکدے ہو تسی. ساڈا کیا بھی مسئلہ ہے نا,
लोग झूठते बोलते ने, तुसी सचते नहीं बोलते। ये आले सुन्नत तुम्हारा बहुत बड़ा मसला है। वो अपने झूठ ते ना रौला पाਉਂਦਾ जे लोगों सच लगन लग पैंदा, तो तुसी सच ते चुप बैठे होंदे हो भी पता नहीं मौलवी साहब ने की आखे। ये अब आपको जागना पड़ेगा। ਜਿਹੜਾ बहुत तकवे दा लोड होया ना ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ सुभान अल्लाह आखो ते हाथ चुक के बोलो सारे। कोई भी आलिम होवे ना, मेहरबानी करके बोल लिया करो, ताई ਤੁਹਾਡੀ गल दा कोई असर बनेगा ना। अब इस बात को समझे आप हजरात। तो अल्लाह ताला ने उनके लिए कहा, ऐ जेड़े मुर्दे फिरदे ना, इन्हां ਤੁਹਾਡੀ गल कोई नहीं सुननी। असल था उन लोगों के लिए, इन्होंने चौक के जनाब लिया अपने मरण वाले फिट कर देता है। जबकि मरने वाले सुनते हैं या नहीं, मैं पहले आपको सुना चुका हूं। अगर ये मरण वाले के बारे है तो फिर कबर आने का सलाम किधर गया, तो कबर वाले उठ के जवाब किमें देंगे, कबर से टेक लाने वाला मसला किधर गया? फिर तो उसका कोई जवाब दे, अखनी ये तो नहीं मैनू पता। तो मैं क्या पता होंदा तो सुननी ना होंदा। कुरान मजीद को तो समझना पड़ेगा ना। तमाम तर आयात और हादीस सामने रख के फिर नतीजा निकाल, फिर मजा आए। ऐसे नहीं बात समझ आएगी। मोबाइल जेब पा के, मोबाइल अपनी हिस्ट्री में नहीं है, इन्हें जेब में पाओ। अब जरा अगली बात सुनिएगा। अब यहां पर यह बात है जो आप खुलेगी तो आपको मकाम शहीद समझ आएगा। अल्लाह ने जी अल्लाह ने आख्या है कि मैं तू तो कहता भी और कुछ ए उनकी बनया खलोता है। हमारे यहां मुर्दा किसको कहते हैं? जिसकी सांसें निकल जाए। मैं क्या ओदियां तो है ना। तो जे तू कहना सामा निकल जान बंदा मर जाता, आ शहीदियां निकलियां पईयां ते रब ने आख्या जिंदा है। दस कहंदा कारी साहब तुसी तो सानू नवें राह ते लाता। गल तो ठीक आ बई, शहीद फौत होके कबर च टुर गया, रब कहंदा खबरदार जे मुर्दा आखे ही था। समझ आउंदी पई है? और एक काफिर जींदे फिरदे ने तो रब ने आख्या मुर्दे ने, आप अजे सामा ते फिरने आ। क्यों भाई को सुन लोगे गल? कहता जी ये नहीं पता, आ तेन दसा। भाईजान यही तो फलसफा है जिसको समझना चाहिए। सूफिया कहते हैं आसामा चलन ते ना चलन, एदा हुक्म है जाहिर तक। एदा हुक्म क्या है? जाहिर तक। बस सा चलती पई है, जींदा है, सा निकल गई है, मुर्दा है, ए जाहिर तक है। मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही है और जाहिर पर हुक्म भी यही लगता है। लेकिन फरमाया एक होती है हकीकत। क्या होती है? हकीकत। हकीकत में मौत और जिंदगी, सांसें चलने और ना चलने का नाम नहीं है। तो तुसी आखोगे तारी साहब फिर वो क्या है? मैं कहा कुरान की ये आयात जो बता रही है ना, बंदे जिंदा सन ते रब ने मुर्दा क्या छड़िया, बंदे कबरें सन ते रब ने जिंदा क्या छड़िया। वो काका इत्थे गल ही हो रहा है। अखे फिर वो दसो यार तुसा तो परेशान कर देता है। मैं कहा सुन्नी कभी परेशान नहीं करता हूं। समझ आ रही है? सुन्नी कभी परेशान है नहीं करता। आखे फिर परेशानी कड्डो। मैं कह जी तुसी तकड़े हो तो परेशानी हुणे काढ़ लेनी है। और वो ये है, इधर देखें, यहां पर सूफिया ने नुक्ता लिखा, फिर मौत और जिंदगी अगर सांसों की वजह से नहीं है, सिर्फ ये जाहिरी बात है, हकीकत में फिर क्या है? और इसको आप फलसफा समझ लें कि मौत और जिंदगी का फलसफा क्या है। वो फलसफा ये है, बंदे जिंदा हैं तो मुर्दा कह दिया, बंदे कब्र में चले गए तो जिंदा कह दिया। तो फिर क्या है वो चीज जिसने जिंदा लोगों को मार दिया और मुर्दों को जिंदा कर दिया? समझ आ रही है ना? वो शय लब्बांगे ओ ये फलसफा। तो कहते वो क्या है? सुन लीजिए जुमला, अल्लाह करके आपके दिल की तह तक उतरे, फिर आपकी जुबान पर सुभान अल्लाह की सूरत में खुशबू निकले तो मजा आए। सूफिया कहते हैं वो चीज जिसने जिंदों को मार डाला और वो चीज जिसने कब्र वालों को जिंदा कर दिया, यानी शहीदों को, और जिनको मार डाला काफिर हैं, क्या चीज है? फरमाया उस चीज का नाम है ताल्लुक़े मुस्तफा। जिसका ताल्लुक टूट गया वो जिंदा भी है तो मुर्दा है, और जिसका ताल्लुक जुड़ गया वो कब्र में भी है तो जिंदा। सारे बोलो, नहीं शर्म होनी चाहिए थानू। क्यों भाई को गल समझ आई कि कोई नहीं आई? जज़ाकल्लाह सियालवी साहब को गल समझ आई मेरे चन्न? क्या समझाया आपने? इस बात को जब समझेंगे, ये असल मसला है ताल्लुक़ मुस्तफा का। अगर हुजूर से ताल्लुक जुड़ गया
تو وہ قبر میں چلا گیا تب بھی زندہ ہے. اگر تعلق ٹوٹ گیا وہ سامنے دوڑیا پھردا پھر بھی مردہ ہے. ہن دس زندگی کینوں کہندے نے؟ ہائے ہائے ہن سمجھ آئیے اے گل ہے کہ آج جن بیٹھے ہو نا اپنے دل نو پوچھ میرا کنا تعلق ہے گنبد خضرا دینا. اپنے تعلق کو جوڑ کے جا حضور کے ساتھ. یہ تیرا تعلق جڑ جاوے نا تو پھر یا رسول اللہ تینوں شرک نہیں دسے گا. صدقے جاواں تہاڈی چوک تو صدقے جاواں. پھر صلاۃ و سلام تینوں شرک نہیں دسے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ پھر تو آکھیں گا یا نبی سلام علیکہ، حبیب سلام علیکہ. پھر تو آکھیں گا کا اصل یہ مسئلہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے فلسفہ شہادت. اور آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے. اے سنے آ جے آپ تے شہید ہو گیا ہے تو تانوں حیاتی کی میں دے گیا ہے؟ میرا خیال ہے میں کو نوی تقریر تو نہیں شروع کر بیٹھا. سور لاما میری ہے ہی کوئی نہیں. سور میری ہے ہی کوئی، میں بے سورا بندہ جے، لیکن گلاں میں سور دیاں کردا ہوں. لیکن میرا خیال ہے آپ پریشان ہو گئے کہ یار کنی کیڑی گل کر چھڑی ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ سبحان اللہ. شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے. موت دے وچ بھی کدی حیات ہوئی ہے؟ بولو یہ جملہ کیوں بولیا جاتا ہے؟ میں سکولاں دیاں کندھاں تے لکھ دیتا ہن 14 اگست آउंदी پئی انہاں نے کڑ لینے سکوٹراں دے سلنسر تے باجے منہ چ پا لینے نے تے اے آزادی مناؤن ڈے نے. میں کہ پتر تیرا دادا کدی شہید ہویا ہوندا نا آزادی پاکستان دے وچ؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تیری کوشش لٹی ہوندی نا ہونا مال دولت مال تینوں لگ پتے جاندے بھئی انج آزادیاں ہوندیاں نے. وہ بابا خادم سچا سی. اے آزادیاں نہیں کہ جڑیاں تسی لئی پھر دے ہو. ہن اج بھی ساڈے بابا جی دی کیا بات ہے. ساڈے بابا جی دی کیا بات ہے. ساڈے بابا جی دی کیا بات ہے. ساڈے بابا جی دی جب تک سورج چاند رہے گا سورج چاند رہے گا. توجہ ہے سب حضرات کی؟ توجہ ہے جی سب حضرات کی؟ وہ کہندے سن انہاں دے سامنے نا انہاں دے سامنے پلاسٹک دیاں لتاں تے سیر جڑے ہوندے نا وہ بنا کے نا وہ انہاں دے سامنے ٹنگو. انہاں نوں پتہ لگے انج لتاں بڑیاں گا انج سیر بڑے گا انج قربانیاں ہوئیاں سن. سمجھ آ رہی ہے؟ پھر پاکستان بنیا سی. یہ تے رکشے بیٹھے نے کار چ بیٹھے نے جھنڈا پاکستان دا سر تے بنے اندر گانے انڈیا دے چلدے پے. میں کہ تو آزادی بنا لے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو کہ کوئی نہیں آ رہی؟ میرے بھائی شعور کی دنیا میں نکلیں. یہ شعور دیتے دیتے ہمارے علماء یقین کریں کئی اللہ کی رحمت کے سپرد ہو گئے. نورانی صاحب کی بلا کو دیکھیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کیا مشن تھا اور لے کے چلے. آپ پیر سیال کو دیکھیں کیا مشن تھا لے کے چلے. سمجھ آ رہی ہے نا آپ حضرات کو؟ آپ اعلیٰ حضرت کو دیکھیں اور اس پاکستان میں سب سے پہلے یہ حال ہی میں جس نے انگلی سے پکڑ کر سب کو چلنا سکھایا وہ کنز العلماء ڈاکٹر اشرف آصف جلالی بھی ہے. دیکھیں کیوں اپنے علماء کی خدمتوں کو بیان نہیں کرتے ہو؟ بابا جی کو دیکھیں ان کا مشن کہاں گیا سب کے سامنے ہے، پوری دنیا نے مانا ہے. اور بابا جی پیر محمد الیاس قادری کو دیکھیں کیسے کیسے ہیرے اللہ نے ہمیں عطا فرمائے. لیکن ہمارے کئی لوگوں کے مزاج اپنے ہیں. اپنے بابے دا نام ہے تڑف دے نے یکدم دوے دا تے چپ کر کے بہ جاندے نے. سارے ہی ساڈے نے پوت ساڈے نے. یہ سارے تے بولیا کرو. یہ جو تم نے پارٹیاں بنا لیا تو نقصان دین گیاں. ہم سنی ہیں. آپ جو آپ کا مزاج ہے آپ اس کے مطابق کام کریں لیکن مانت سارے ہونا. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات نو؟ تو آپ اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو مت بھولیں. یہ تو فلسفہ شہادت ہے ہی نہیں ہے. فلسفہ شہادت کیا ہے؟ شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے. اگر نہیں سمجھ آؤں گا نا تو یہ تو میں آسان کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر دیں. اس کا مطلب یہ ہے جو شہید ہوتا ہے نا اپنی جان تو دے دیتا ہے پر جو اس کا نظریہ ہوتا ہے نا اس پر جب جان دیتا ہے تو پھر وہ ایک تو قبر میں چلا جاتا ہے باقی سارے اس مشن کے ساتھ ہو جاتے ہیں. جیسے ممتاز قادری تھا
ایک بندے کو انہوں نے پھانسی دے دی. اے جی تو کام کیتا ہی کیوں ہے؟ میں کہنا جننے بیٹھے جی سارے ممتاز قادری بیٹھے ساڈے سامنے کوئی گستاخی کرے صحیح. ہم بھی کہتے ہیں قانون حرکت میں آئے, پر ہوں قانون تے اپنے آپ بیلیاں دے مگر ہویا نا, انہوں پھڑ لا, انہوں ٹک لا, انہوں کڑ لا, انہوں ایدہ کر لا, انہوں اے قانون انہوں پتہ نہیں تھلے ہندہ کی پہ ہے. انہوں تے بھی مینوں کچھ نہ ہوئے. میں کہتا مطلب تو مطلب دا قانون ہے, تو مصطفیٰ دا قانون ہندہ نا. آج یہ حالت نہ ہوتی. قانون کو چاہیے کہ جنہی نیند شینتے ہیں حبس دا موسم ہے, اٹھو میرا پوت تو اجے سوتا ہے. قانون کو جاگنا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور دیکھو نا یہ لمدہ لٹ وہ بات کردہ بیٹھا, کوئی پوچھنا والا نہیں انہوں. تو جیڑے دن کسی نے ممتاز قادری بان کے ٹپا کڑیا, پھر کہنا یار یہ تو لوگ ہوئے پاکستان کے اندر تو لوگ بہت جذباتی ہیں. انی دیو جذباتی نہیں, قانون آلیا تجھی ستے پہ ہو. اٹھو اینو لگام پاؤ, لٹ کتا کتوں آ گیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اینو لگام پاؤ تاکہ تو انہوں پتہ لگے بھی فتنہ کون کردہ پہ ہے. اینو دین دی سمجھ آ گئی, باقی ساری امت نو سمجھ نہیں آئی. اے منہ تے مسور دی دال, اونا دی کتی تے پوڑیاں دی ماں. میں نے پوری مثال ہوں دی لیکن مجھے پوری پڑھی نہیں. کیوں نہیں حضرت؟ تو کہنے کا مقصد یہ کیا تماشے ہیں یار, اینج دین ہوندہ ہے. باپے شاہی کوئی نہیں. میں کہا تیرا ابا ہے نہیں, یہی کر لئیے. ماں تے شاہی کوئی نہیں. میں کہا لو یہ تو کھوتی دا لگ دا ہے. اور میں نے کہا بالکل, میں نے کہا ہے یہ تماشے بنائے نے جناب. بتاؤ اس پورے پاکستان, پورے ہند میں, پورے اس خطے میں دین کس نے پھیلایا؟ اللہ کے ولیوں نے پھیلایا کہ بتاؤ مجھے. کل تک کو لوگوں نے مسلمان کر دے رہے, آج جو شاہی کو نہیں تو سکھاں دا منڈا ہے. بتاؤ نا, وہ سکھاں دا منڈا ہے, سکھ ہیں. میں اس مردے سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تماشے بنائے نے جناب, منہ نہ متھا کھوتا پہاڑوں لتھا. سوشل میڈیا نہ ہوندہ تو انتے جان نہیں کسے نہیں سی. شکر کر موبائلہ تے چاند چبڑتے نہیں سونا, بندہ تو سوندہ ہی نہیں. جیڑا سوندہ ہے میں تو کاغذ لے آمد لکھ کے دینا تو چبڑے, میں پتہ ہی نہیں تو کہنو سنن دے ہیں. میں تنو لکھ کے دینا تو چبڑنو سوندہ بیٹھا ہے. کمال علی خالہ یار, کئی بندے ٹینشن وہ دا فالور بیٹھا دا سہور منڈا تھوڑا دیا. تماشے بنائے نے لوگاں نے جناب. تو انوے علماء دے چہرے دی نورانیت کوئی نہیں نظر ہوں دی پئی. اے میں رسول اللہ دے دین دے وارث, اے نہیں اصل دین سمجھنا لے لوگ. یہ انجینئر ایک کنجرہ رکشے کھول کے کس بے غیرتا. نہ تو ماں دا بادب, نہ تو پیو دا بادب, نہ تو صحابہ دا بادب. ولیاں نو تو پہ گیا, پتہ نہیں کیڑی نسل دا ہے, بلٹیریا. تماشے بنائے نے جناب. کوئی گل ہوں دی کرنا لی یار, دین ہے سکھایا جاندہ جی میں نے تماشا بنا نیری پایا. پھر اسی گال کریے تو کئی ہوں نے جنہوں بہت ہی تقوی لوڑ ہویا ہوں. نہیں کر جب اس کو کتا نہیں کہنا, وہ تیری پھوپھی دا منڈا ہے. وہ بیٹھے ہو ایمی جناب, ایمی کئی منہ بٹائی بیٹھے ہوں نے. اچھا بڑھ جان دینا ہوئے تھا. واہ بھائی واہ, جڑا گستاخ ہے رب نے کلا کتا نہیں آکھے حرام دا آکھے ہے. یہ پہنچ نہ رہی. سمجھ آ رہی؟ آج پتہ نہیں کیڑی تعلیم ہے. ہم نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی. میں کہا تیری ماں اعلیٰ تعلیم جاننا جڑی اسلامیہ یونیورسٹی بھاول پر ہوندی پئی ہے نا, میں ساری جاننا تہاڈی. آ جڑیاں تہاڈیاں یونیورسٹیاں جو کچھ ہوندا پیا نا, یہ اعلیٰ تعلیم ہے تے لکھ لعنت تہاڈے اوتے. یہ اعلیٰ تعلیم ہے. سوائے بے غیرتی اور شراب تو, سوائے بے حیائی تو تساں سکھیا ہی کچھ نہیں. اور ٹی وی آگے نہیں کسی کو کہنا کچھ نہیں چاہیے. تو میں کہا تو شناختی کارڈ تھی ابو والے جگہ تو نہ لکھ لا, کوئی مسئلہ نہیں. نہیں توجہ فرمائی نہ جا رہے. نہیں غلط کو غلط نہ کہے, اور تیرا پہ ہوا کہاں. غلط کو غلط تو کہنا پڑے گا, صحیح نو صحیح کہہ رہے, غلط نو غلط نہ کہے. بڑی نمی سنو یا تسی فلسفے سنو, غلط کو غلط نہ کہے. کمال علی گل ہے. غلط کو غلط نہ کہیں تو کیا کہیں بتائیں. ایہی تو رولا ہے نا. ہن کہیے تو کافر کو کافر نہ کہیں. میں کہا تو ابو بنا, تو کیوں ٹینشن لے گیا. یہ ہے دین کے غدار, یہ ہے دین کے دشمن. اور جنہیں انہیاں گلاں کر دے جے, ایک باری میں نے آیت الکرسی سنا دے. اینا دی علمی اوقات ہے. صرف یہ دین کے دشمن لوگ آ گئے اور آپ نے آپ نہیں جی ہم تو پیار محبت, تو کر پیار, تو سکھیا ہی پیار ہے. سمجھ آئی نا, جیتے تو ہور سکھیا بھی کی ہے. گرامی قدر حضرات, اینا تو بچ جاؤ اور سمجھو کہ اصل مسئلہ کیا ہے. لیکن گلے میں کردہ پیاسی, شہید کی جو موت ہے قوم کی, اس کی ایک مثال دوں آپ حضرات کو.
जब कोई एक्सीडेंट से मर जाए ना बई इथों तेज़ रफ्तारी ना मुंडा मोड़ चो मुड़िया तो मर गया, तुसी वेखना उस तो बाद जवान 2-3 महीने तक ना बड़ी ब्रेक मार के आराम नाल मोटरसाइकिल चलाउंदे ने भी फलाने दा मुंडा मर गया किते मैं ना मार जा। इदां ही हुंदा जी। किसी बंदे ने किसी नूं कतल किया, उन्होंने फांसी हो गई है ना, बाकी सारे डर जाणगे यार ये काम नहीं करना, उन्हां दा मुंडा टुंगिया गया तो बारी मेरी भी आ जानी। इदां ही हुंदा है ना, बोलो तो सही ना। यानी जिहड़ा भी काम है ना जदों ओहदे ते तुहानूं सज़ा मिलनी है ना ते तुसी डर जाना भी ये काम नहीं करना। मुमताज कादरी नूं फांसी हुई है, सारे मुमताज बनन वास्ते बैठे ने, वजह क्या है? ए क्यों नहीं डरे? मेरा सवाल है वे क्यों नहीं डरे? कहंदा ये तां नहीं पता। मैं क्या पता हुंदा ना ते तेनू फलसफा शहादत समझ आ जांदा। शहीद की जो मौत है कौम की, समझ आ रही है? वो आप टुर गया है लेकिन कौम नहीं डरती पई। सारे कहते हैं मैं बनना मुमताज कादरी, मैं बनना। यार वजह क्या है? वो फांसी और 4 साल जेल च रखा। वो कहते तुहानू यही तो पता नहीं है। वो समझ आई जे शहीद की जो मौत है कौम की, वो ओदा मिशन जिंदा रह जाता है। मिशन है, मिशन वाली तो असल गल है दोस्ताने गिरामी। मिशन अगर जिंदा ना रखो तो नारे ना लाया करो। शहीद की जो मौत है कौम की हयात, अगर मिशन तो नहीं तो नारा नहीं लाना। आप देखें गाजी इल्मुद्दीन शहीद, तवज्जो है जी, वो जदों फांसी देने लगा ना उस वेले का जज, तवज्जो है, कहने लगा वेख ला यार तू बंदा मारिया चाहे तेन फांसी होने लगी है, तो हुण देखना बाकी भी लोग कई होर गुस्ताखियां करनगे तो की हो गया, सारे डर जाना। उन्हें आख्या भैन एवं चबड़ा ना मार जज, तू जरा अपना काम करना वो काम कर। तो उन्हें क्या की मतलब की? उन्हें आख्या मैनू फांसी हुई मेरे छोरे नूं तो नहीं हुई, वो तो बाहर ही है। नहीं तवज्जो फरमाई आप, मेरा नजरिया भी बाहर है, तू की समझा मैं टुर जावांगा तो काम बंद हो जाएगा। उन्हें आख्या थोड़ी दूर कट के रख देंगे। वेख लो जनाब, चाहिए सी उन्होंने वेख के सारे शहीद की जो मौत है कौम की। मुमताज कादरी को नहीं सी पता की बनना है, उन्हें एक नहीं 7 भी कट्ठियां टपाइयां ने। उन्हें आख्या सूर मारना मुड़े इंज दा मार दोबारा उठे ना, वो तो नहीं डरिया है। असल मतलब हुंदा तो ओदे मिशन दे नाल हो ते काम ठीक है, मिशन दे नाल नहीं हो ते काम ठीक है। यही तो गल है ना। अजकल साडे नाराज नहीं होना, हो भी जाओ तो टेंशन वाली गल कोई नहीं, आप मसला सीधा दसीदा है। अजकल आ जिहड़े इमाम हुसैन का जिक्र करदे हो रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, साडे लोगों ने ना कईयां ने एक फैशन बना लिया, इनू मैं ड्रामा भी कह सकना और गल भी इदां ही है। इन्होंने समझा मुहर्रम दे काले कपड़े पा के असीं इमाम हुसैन नूं राज़ी कर लांगे। हज़रात उलमा बैठे ने, पूछो सुन्नी मुंडा मुहर्रम काले कपड़े पा सकता है? वो वास्ते मना क्यों पाए जे? मेरा सवाल है। उन्होंने सारे चुप कर डर गया भी मौलवी किहड़े पासे टुर। वो भैन तुसीं मिशन दे नाल नहीं खलोंदे, तुसीं ना फैशनां नाल खलोंदे। आ कईयां ने कड़े पा लए, हत्थें कड़े पा के टुर पए ने। कईयां ने 5-5 6-6 छल्ले पा लए, वो ठोठे छल्ला पाई फिरदे ने। मैं कल नवीं सुन लो। हाँ तुसीं वेखिया होना। कईयां ने गलां च जीरियां पा लईयां, कईयां ने कन्नां च वालियां पा लईयां। मैं कह लो बई आ मुतमिन कमीना लगदे, कन्न च वाली पाई फिर। तेरी मां ने इन्नियां देगां सुखियां होणियां भी मुंडा जम पवे, तू फिर जनाना ही बनिया वड्डा। बैठे हो हौसले नाल सुनना ही, और मेरी तकरीर गैरत वाला बंदा सुन सकदा, दूसरे बंदे दे बस दी गल नहीं है। और तुसीं मैनूं सुनदे रहिंदे हो, मेरे सामने 500 बंदा बैठा हुआ 5000, अपना मिजाज है ये गल करना। हुण इस गल नूं समझिया जे जरा, और मिशन दे नाल चलो। तू की समझा काले कपड़े पा के तू इमाम हुसैन नूं राज़ी कर लेगा? देखो यार अगर किसी का मजहब है ना काले कपड़े पाना, वो बेशक 2 जोड़े पा लो, तेरा मजहब है, सानू की साडे सुनिया दा मजहब नहीं। सुनी 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 साडे सुनिया दा मजहब ना। तुसीं मुहर्रम ही पा सकदे हो, तशब्बुह बिर रवाफिद ना सोग दी नियत ना पा सकदे हो, हराम है, नहीं पा सकदे। अल्लाह खैर सल्ला तो कहने का मकसद है सुन्नी क्यों पाउंदे हो? और मेरा जुमला सुनी, अगले जुमले ते अगर दिल जमीर जींदा हो तो फिर बोलना ही, वरना नहीं। और मेरा चन्न काले कपड़ियां दे नाल इमाम हुसैन ने राजी नहीं होना, तू काले करतूत छड़ दे, मेरे हुसैन ने तेरे उत्ते राजी हो जाना। असल मसला है साडे लोग वेखा विखाई एवं काले सूट पाई जांदे। ओ भैन तुहाडे वास्ते जायज़ ही नहीं है। सुनियो तुहानूं हो की गया यार, जांदी करो भैन,
اے کڑے مڑے پاؤنا وہ ایک چھوٹے جے منڈے نے پایا اور میں کہا یہ نہیں پانے چاہیے امام زین العابدین نو بھی پوائے گیا سی میں کہا کہنے پوائے سی اکھے یزیدیاں نے تو میں کہا تینوں اکھے میرے ابے نے میں کہا تیرا ابا یزیدی آ استاد جی منڈے نو ساہ نہ آوے جی تاری صاحب نے میرے نہ کیڑی کی تھی ڈرامے کر دیو یار امام حسین دا مشن کیا ہے مشن تے آؤ گے تو پھر قوم زندہ رہ گی نہیں تو مردے ہو اور سنو اوتھے یزید دا مشن اے بھی سن لو یزید دا مشن ہے بے نمازی فاسق فاجر شرابی کبابی بے ادب صحابہ دا اہل بیت دا گستاخ بالکل اے یزید دا مشن جے اے یزید دا سبق جے اے یزید دا کردار جے ہن آ جاؤ امام حسین دے کردار زندہ دل بندہ بولے دوے دی مینوں لوڑ ہی کوئی نہیں سمجھ آئی چکے جنہ دا ذکر میں کردہ پیا میرا کاکا وہ نیزیاں تے چڑھ کے بھی بول دے رہے سڑنا حق بندا ہے اسی انہاں دے نام تے بولیے امام حسین دا مشن سب تو پہلے نماز ہے پھر تلاوت ہے پھر سجدہ ہے پھر عورتاں دا پردہ ہے پھر رونا پٹنا نہیں صبر ہے پھر صحابہ دا ادب ہے اہل بیت دا ادب ہے اے امام حسین دا مشن ہے عشق محبت عشق محبت محبت عشق محبت ہر صحاب یہ نبی جنتی جنتی توجہ ہے بات سمجھ آ رہی ہے آ جائیے دو چار باتیں اور بھی کرنی ہیں میں نے آپ سے سارا سال کوئی کام کرے یزید آلے تے 10 محرم نو دیگاں پکاوے امام حسین دیاں چوپ آگی بنیا بھائی بات گیا نا جی اور میرا پتر آپ مشن دے نال ہے ہی نہیں پھر کہیں دے ساڑھے ملک دے حکمران خراب ہو گئے ساڑھیاں عدالتاں بک گئیاں ساڑھی تھانے نہیں سندا کوئی ساڑھے تاجر خراب ہو گئے ساڑھی زمیندار خراب ہو گئے ساڑھے چوری خراب ہو گئے میں کہا ماشاءاللہ تو تہجد گزار فخر الدین ہے نا تو سا امام حسین دا مشن ہی چھڑ دیتا ہے امام دے مشن تے رہو تو گلتاں بڑے نا سارا سال بے نمازی فاسق فاجر شرابی کبابی بے ادب صحابہ دا اہل بیت دا تے 10 محرم دے گا امام حسین دیاں 2 پیپے پانی دے ٹھنڈے کر کے سڑک دے آؤ پانی پیو امام حسین دے نا دے پانی پیو امام حسین دے مشن دے کدی نماز ہی پڑھی ہو امام حسین دے مشن دے سارا سال کدی قرآن پڑھی آئی امام حسین دے مشن دے کدی اپنی بیبیوں نو پردہ کرائے آئی امام حسین دے مشن دے کدی رونا پٹنا بند کیتا ہی امام حسین دے مشن دے کدی صحابہ دا ادب کیتا ہی سننی تو بولے نا میں نے ہن پتہ نہیں کیڑا بیٹھا مشن یزید آلے تو دے گا حسین دیاں میں کہا بلے تیری جنی لطریشن امام حسین نے کرنی ہے نا میں تو انہوں صحیح داتا کسے اور نے نہیں کرنی کم یزید آلے دے گا میریاں اوہ مزہ تاوے کم حسین آلے کر تو ایک گلاس پانی دا بھی پیوا دیتا حسین نے تیرے اتنے راضی ہو جانا ہے اور ایک جڑا مشن ہے امام حسین دا جڑا 10 دن تینوں بڑا جوش چڑھ دا 10 دنوں تو بعد پتہ ہی کوئی تو گیاں کدھر وہ کدھر گئے حسینی سارے وہ تو لب دے ہی نہیں کدھر گئے سارے بیٹھے ہو جاگو تو صحیح نہ لدوے ٹینشن ہی لے جاندے ہو سنی بن کے تو جاگو نا امام کے مشن کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جدو کردار ہی نہیں ہے اور شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے اور قوم نو مشن دے کے جاندہ ہے قوم و مشن زندہ ہی نہ رکھے تو فائدہ مشن زندہ رکھ امام دا تو کی سمجھا بھی یہ پانی جناب علی 2 پیپے ٹھنڈے کر کے تو جناب علی پالی روح افزا تو امام حسین دے ناتے پلاتا واہ بھائی واہ یہ کڑی حسینیت ہے یہ اس دن دیاں نمازہ نہیں پڑھیاں اب پورا سال جننے بڑے ہاتھ نہیں کھڑے کرنے اب دسو کنے بندے ہو جڑے ہر روز قرآن پڑھ دے ہو تلاوت کر دے ہو یا ویک دے ہو میں کہا ہاتھ نہیں کھڑے کرنے 3 بندے نے ہاتھ کھڑے کیتے چلو یہ بھی ہمت والی گل ہے ایڈے مجمع 3 بندے تے ہیں نا یہ مسلمانہ دا مجمع سانو روزانہ اپنے ہاتھ دے نال کھول کے قرآن پڑھنا چاہیے ہے یہ ایسی پیاری رب دی خطاب ہے اور امام حسین ایسے قاری نے نیزے تے چڑھ کے بھی چوپ نہیں کیتے اور مرزے لاٹ کو لو سوال ہویا ہے سن لیا جے گوگل سرچر بیٹھو ایک بندے نے سوال کی تھا
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮੀਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਉਸ ਚਵਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਤਲਕ ਹੀ ਦੀਨ ਨਾਲ। इमाम साहब ने नेज़े ते कुरान पढ़िया, कहते नहीं ये मुमकिन ही नहीं, जो बंदा मर जाए ना वो नहीं पढ़ सकता है, तो सुनिया ने पढ़ाया है जनाब, तो है ही नहीं। मैं कहा हाँ जिमें तेरा हलाली होना मुमकिन नहीं है, वो असल सारे मसले अपने तो ही फिट की जाता है ना, है जी, ठीक है जी। तो ज़ाहिर सी बात, साडे उलमा ने ना बड़े सोहने जवाब किताबां खोलियां हवाले दिते, ਉਹਨੂੰ ਅਸਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਦਾਂ ਦੀ ਚੰਡ ਮਾਰੋ, ਵੇਖਿਓ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਝਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੜਫਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਆ ਫਕੀਰ ਨੇ ਬਸ 2-4 ਫੱਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਫੱਕੀਆਂ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਫੱਕੀ ਫੁੱਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਐ ਸਕੂਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਵਾਇਰਲ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ੇਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਡ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੰਡ ਝਾੜ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁਣ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। बैठे इस बात को आप समझने की कोशिश करें हजरात। इमाम पाक ने नेज़े पर चढ़ कर भी कुरान पढ़ा, और आप 10 मुहर्रम वाले दिन मसीते बह के भी नहीं पढ़ सके। अजे नहीं आप बैठे हैं और कई तमाशे वेखण जाते जे खोतियां घोड़ियां दे, कोई शर्म करे हो गया ना चुप। उतले सा उत्ते थल्ले सुन्नी बन के सुनिया कर। ऐ तुहानू रौला सी डॉक्टर जलाली साहब तो, ऐ रौला सी बाबे खादिम तो, ऐ रौला तुहानू साडे तो भी सीधियां गल्लां। ते मैं कहा हुण पुट्ठी किदां करां, गल तो सीधी करनी पै गई ना जी। और मेरे भाई खुदा वास्ते इमाम पाक दे मिशन दे नाल खड़े हो जाओ। क्या मैं उम्मीद करांगा कि मिशन हुसैन दे नाल खड़े हो जाओगे? और यह देखो साडे पाकिस्तान जदों बनिया ते जिहड़े इत्थे शहादतां दित्तियां, उन्हां दा मिशन पता की सी? ए पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इस दी बुनियाद ते बनिया ताकि इत्थे हुजूर दा निज़ाम आ जावे। लेकिन अज ताईं ये डाकू आए। हुण भी तुहाडा निगरान वज़ीर आज़म जिहड़ा आ रहा अमरीका ले घल रहे ने, किसी भुल च ना रहा जे। तुसीं पक्के पक्के गुलाम हो, किसी असीं भी विच ही हां, किसी भुल च ना रहा जे। तुसीं पता नहीं कदों अपना हक लैना है। समझ आ रही? वो जिहड़ा हुण जेल च बैठा है, उन्होंने बड़ा शौक सी जी मैं तुहानू आज़ादी दवावांगा, पर ये आज़ादी किहड़ी है भी तू लबैक वाले नूं पै गया है, हुण जेल च पिया है। मैं क्या पुत्र ए काश के मेरी है कोई स्पीच उहदे ताईं पहुँचावे। अल्लाह दी बारगाह च बैठ के तौबा कर ला, बाबे खादिम को माफ़ी मंग ला। तू बड़ियां ज़्यादतियां कीतियां, डॉक्टर साहब को माफ़ी मंग ला, सारे उलमाए अहले सुन्नत को माफ़ी मंग ला। तू ज़्यादतियां कीतियां, तू मसीतां वेलियां कीतियां, तू उलमा नूं फड़ाया, तू डांगा मारियां, तू बंदे शहीद करवाए। उदों कहते सी उत्तों आर्डर आया, मैं क्या इहदे तो भी उत्तों एक है ही, हुण ओ आया ही। 10 माफ़ी मंग लै ना ते दुआं नालों कदरों बेहतर है, लेकिन माफ़ी मंगना जरूरी है। वरना पुत्र सानू याद है मसीतां दीयां अलमारियां भनना, ये बूटा सने जदों पढ़दे सन ना जालिम, सानू सारा चेता है। और जेड़ा जेड़ा इहदे विच बाबे ने आख्या सी या अल्लाह इहनां नूं गिण लै, इहनां नूं इंज ही बर्बाद करना है। अज हुण जेड़ा भी छड्डदा पीटीआई नाल कहंदा ओ मैं छोड़ रोंदे सन, ते मैनूं एक बंदा कहंदा रोंदे क्यों ने? मैं कहा बाबे ने आख्या सी तुसां भी रोना है, तुहाड़ियां नस्लां भी रोना है। और उन्हें जो आख्या हो गया। इनू बाबे दियां बददुआवां लै गईयां, इनू उलमा अहले सुन्नत दियां बददुआवां लै गईयां जी, इनू आ गरीबां दियां बददुआवां लै गईयां। तुसां की समझे? ओ अच्छा अजे भी कई चबड़े इदां दे आ जे। अकवामे मुत्तहिदा चल के उन्हें हजूर दी गल कीती ते सी, मैं क्या उत्थे कदी करदा ना बाबा, उत्थे कदी कल डॉक्टर जलाली नो ओ तैनूं दस्से भी गल करी दी किदां आ। ये दाढ़ी मुंडे ते उत्थे चल के बक बक कर ही लैंदे ने। को सुन्नत दे सांचे चलिया हुण डॉक्टर जलाली जिड्डा 7.5 फुट दा कद होवे ते चेहरे दे उत्ते हदीस दा और कुरान दा नूर होवे, एक कद दे विच सहाबा दी मुहब्बत, दूसरे चाहले बैत दी मुहब्बत होवे, वलियां दी निगाह सीने ते होवे, फिर बाबा उत्थे चल के गल करे तो सवाद ना आ जाए। ओ बैठे हो सारी हाथी क्रिकेट खेडण वाला, इनू बड़ी गल करनी आउंदी है। गल कर चलो डॉक्टर जलाली साहब नूं सदना, फकीर नूं साथ तेनूं गल करके चबड़ा मार दिओ जनाब। उत्थे गल कीती, मैं कह जी उत्थे गल कर भी लईए, उत्थे चल के रसूल पाक दी गल करदा, इत्थे रसूल पाक दे नारे वालिआं नूं जेल च ढक्की जा, तोड़ चवल जानदी ना होवे तां किहड़े नारे लाउंदे आ। तेरी दी मिसाल होए ना, सारा साल कई कुड़ियां इदां दियां हुंदियां ने, ਉਹ ड्रामे करदियां ने, सारा साल ड्रामे च काम करदियां, बदारे हुसन दियां तवाइफां हुंदियां जे। ते
رمضان شریف آوے تو نہ تو کے منہ اٹھا کی شاکی مار کے وہ پروگرام کرنے بیٹھ جاندیاں ہیں روزہ کیسے رکھنا ہے, روزہ تگانا کیسے ہے, روزہ بچانا کیا. تیرے ال ویکھ کے اگلا بھی جانتا رہی نویں سن لو بھائی, نواں ڈرامہ سن لو بھائی. تو دین سکھاؤنا ہی ہے, اوتھے دین سکھاؤنا تے مفتی منیب الرحمان نو سادنا. اے سارا سال نچن والی اے ڈرامے باز بغیرت نہیں سکھا سکتی. اگر سکھان گے تے محمد مصطفیٰ دے نو کر کے جزاک اللہ. دوستان گرامی, اللہ کریم آپ کی اور میری حاضری قبول فرمائے. 3 منٹ اوپر ہوگا, میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں. 11 بجے کا ٹائم تھا, اور جو چمکتی جبینوں والے اولادی بنے, تلاوت والے بنے, سب